नमस्कार ओडिशा आपण देखुचंती वन स्टॉप ओडिया। आज नवेम्बर 29 2025। आसंतु जानि नेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। आजिर प्रथम खबर, एथर बजेट रे चाषींक पई खुशी खबर। ऋण छाड़ पई 300 कोटी। चाषींक पई खुशी खबर आनिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। एथर अतिरिक्त बजेट रे चाषींक पई रखिछंती एक सिंह भाग, जहाकि चाषींक उन्नति पई हेबो सहायक। तेबे शुक्रवार विधानसभा गृह रे अतिरिक्त बजेट आगत करिसेंती मुख्यमंत्री। एथर 17,440 कोटी अतिरिक्त बजेट आगत करा जायछि। सेथि मध्यरु धान क्रय पई रिभल्विंग पांठी 3,000 कोटी व्यय बराद करा जायथिबा बेले चाषी को एमएसपी और इनपुट सहायता बाबद 850 कोटी व्यय बराद करा जायछि। चाषी को ऋण सुध छाड़ पई समवाय बैंक रु 300 कोटी व्यवस्था करा जायछि। मोट 17,440 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट मध्य प्रशासनिक व्यय बाबद को 3,389 कोटी, कार्यक्रम व्यय बाबद 13,716 कोटी, विपर्यय प्रशमन पांठी 171 कोटी एवं राज्य बजेट स्थानांतर 164 कोटी रही। परवर्ती खबर, इमरान को जीवन प्रति विपद, निजे कहिले पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री। मो जीवन प्रति विपद अच्छी, मते एवं मो परिवार लोकंकर जदि किछि हुए तेबे दायी केवल असीम मुनीर। पूर्वतन पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को एभली किछि पोस्ट वर्तमान भाइराल हेबारे लागिछि। एकथा एही समय भाइराल हेउछि जेतेबेले इमरान खान को परिवार इमरान को भेटी न पारी जेल बाहर अपेक्षा करथिले आ बारंबार कहूथिले कि तांको जीवन प्रति विपद रहिछि। पूर्वतन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एवं क्रिकेट तारका इमरान खान गत 2 वर्ष धरी आदियाला जेल रे बंदी अछंती। अगस्त 2023 रु तांकर राजनैतिक संघर्षर एहार कांथ मध्य सीमित रही। खान कहिथिले जे तांको विरुद्ध रे मामला गुड़िक शासक एवं सामरिक नेतृत्वଙ୍କ चापरे गढ़ा जाइतिला। परवर्ती खबर, पिपिली बजार रे किलर कार, बजार भितर सीरीज दुर्घटना। दिन दिपहर रे माड़ीगला कला रंगर कार। पुरी जिल्ला पिपिली चांदुआ बजार रे कला रंगर एक स्विफ्ट कार घटाई सीरीज दुर्घटना, जेउथिरे 5 जन गुरुतर आहत होइथिया बेले सेमानकु निकटस्थ मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। शुक्रवार दिन 12:30 सबुदिन भली चलचंचल थाए पिपिलीर चांदुआ बजार रे भिड़ भितर हठात एक कला रंगर स्विफ्ट कार द्रुत गति रे माड़ी आसिला, जहाकु पारिला ताकु धक्का देला। शेषरे दुकान भितर को भी माड़ी गला। पुरी पटु कला कारटी द्रुत गति रे चांदुआ बजार को माड़ी आसिथिला। प्रथमे बाम पटे जाउथिवा 2 बाइक आरोही को धक्का देला। सेमाने कार धक्कार छिटिकी पड़ू पड़ू गाड़ीटी डाहाण पार्श्व पुणी थे आई 2 जन बाइक आरोही को पिटी थिला। 2टी बाइक को पिटिया पर बाम पार्श्व थिवा दुकान भितर को माड़ी जाइथिला कारटी। एथिरे 4टी दुकान क्षतिग्रस्त होइछि। कार सीरीज दुर्घटना रे 5 जन गुरुतर आहत होइछन्ति। पिपिली पुलिस सीरीज दुर्घटना घटाइथिवा कारटी को जबत करने सह ड्राइवर को अटक रखिछि। परवर्ती खबर, सकाळु सकाळु राजधानीर केंद्रीय विद्यालय सामने बोमा विस्फोरण। थरिला पूरा अंचल, सहर में आतंक। भुवनेश्वर फुटिला बोमा। स्कूल गेट सामने बोमा विस्फोरण कले अजणा व्यक्ति, जहाकु नै भयर राजधानीवासी। तेबे सूचना अनुसार आज सकाळ प्राय 8टा समय भुवनेश्वर बोमा विस्फोरण होइथिया घटना पूरा राजधानी को दहलाई देछि। ताहा पुणी केंद्रीय स्कूल गेट सामने। हाँ आज्ञा, मंचेश्वर रेलवे कॉलोनी रे थिबा केंद्रीय विद्यालय 3 मुख्य फाटक सामने सकाळ प्राय 8टा समय बोमा विस्फोरण होइथिवार खबर सामना को आसीछि। हेले एही विस्फोरण किए कला कहीं कला ता एबे सुधा जना पड़ी नथिया बेले किछि क्षयक्षति होई नथिया रिपोर्ट आसीछि। सीसीटीवी आधार रे घटनास्थल रे कमिशनरेट पुलिस तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर, दिव्यांगक पाई नियुक्ति हेबे 1500 स्वतंत्र शिक्षक। गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडक सूचना। राज्य रे शिक्षा व्यवस्थार सुदृढ़ीकरण पाई राज्य सरकार व्यापक पदक्षेप ग्रहण करुछंती। एही क्रम रे विभिन्न विद्यालय रे दिव्यांग पिला शिक्षा पाई 1500 जन स्वतंत्र शिक्षक नियुक्ति पाई प्रक्रिया जारी रही बोली गृह रे गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइछंती। मंत्री गृह को सूचना दे आहुरी मध्य कहिछंती जे 2024 पूर्व राज्य रे पीएम श्री स्कूल नथिला। परे प्राथमिक पर्याय रे केंद्र सरकार राज्य को 462 स्कूल ओडिशा को देइथिले। एहापर राज्य सरकार केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सह आलोचना करिया परे अतिरिक्त 300 स्कूल ओडिशा को मिलिछि। एठारे पिलांकु अत्याधुनिक शिक्षा मिलियो बोली से कहिछंती। अपरपक्षे 20 रु कम थिबारु अतीतरे बंद करा जायथिबा 46टी स्कूल को सरकार पुणी थरे खोलिछंती। आउ 4टी स्कूल खोलिबा पई सरकार विचार करुछंती। ए प्रकार बंद पड़िथिबा कोनोसी स्कूल खोलिबा दाबी थिले जिला कमिटी निकटरे आवेदन करियाकु मंत्री परामर्श दैछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି କରିପାରିବେନି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ନାପସନ୍ଦ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ଚିଠିକୁ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏପରି କଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷମତା। ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 15 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା କିନ୍ତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ। ମିଲରମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବା ଲାଗି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସକାଳ 8ଟାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା। ଚାଷୀ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ମିଲର ଆସିନଥିଲେ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ମିଲରମାନେ ବୈଠକରୁ ଅଧାରୁ ଉଠିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି। ଏଣେ କେବେ ପୁଣି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ଓ ମିଲରମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଓ ନେତା ଚେତୁ ସମେତ 10 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଯାଇଥିବା ବାକି ସଦସ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ତଥା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋନାଲ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଚେତୁ ଓରଫ ଶ୍ୟାମ ଦାଦା ନିଜର 9 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ବସ୍ତର ଆଇଜିପି ସୁନ୍ଦର ରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଓ ନେତା ଚେତୁ ନାମରେ ସରକାର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା। 2013ରେ ଝିରମ ଘାଟି ଆକ୍ରମଣରେ ଚେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ସେ 33 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଚେତୁର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଦରଭା ଡିଭିଜନର ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ପୁଲିସ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡାସ୍ଥିତ କାଫେ କପିଲ ଶର୍ମା କାଫେରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନ ସିଂ ଶେଖାନ ଓରଫ ବନ୍ଧୁମାନ ସିଂଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲୁଧିଆନାରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବନ୍ଧୁମାନ ଭାରତର କାନାଡାସ୍ଥିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ହତ୍ୟା, ବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଏକ ଚାଇନିଜ୍ PX-3 ପିସ୍ତଲ ଏବଂ 8ଟି କାର୍ଟିଜ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏସିଆ ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2025 ଭାରତକୁ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ମାନ୍ୟତା। ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଭାରତ। ଏସିଆ ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2024 ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ 2024ରେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶକ୍ତି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ଉଭୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଓ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ସଫଳତା ଓ ଭାରତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏ ବର୍ଷ ଭାରତର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଭାରତ ମୋଟ 40 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ 38.8 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 40 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର GDP ଗ୍ରୋଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ 8.2%ରେ ରହିବ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଦେଶର GDP 8.2% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2024-25ରେ 2 ଓ 3 ମାସ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 5.6% ଥିଲା ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ରୂପାୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ NSO 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକ Q2 ପାଇଁ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ GDPର ତ୍ରୈମାସିକ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ମାସରେ ବାସ୍ତବିକ GDP 96.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2024-26 ବର୍ଷରେ ଏହି ସମୟରେ ବାସ୍ତବିକ GDP ବୃଦ୍ଧିର 89%
35 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି 6 ମାସରେ ଦେଶର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି 8% ରହିଛି।